भुवनेश्वर पहाड़ थाना भीमपुर रे हत्याकांड भीमपुर केनाल पठारे उद्धार है युवक मृतदेह मृत युवक अनंतपुर ग्रामर प्रभात बेहेरा हत्याकांड पछर कारण अस्पष्ट रही प्रभात मुंड और मुहरे एकाधिक जगार गभीर क्षत चिन्ह रही मृतदेह पाखरे एक प्लास्टिक पाइप और भंगा मद बोतल पड़ी किछि दूर में प्रभात स्कूटी पड़ी घटनास्थल में पहाड़ थाना पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत करुछि प्रभात परिवार लोकंकर कहवा कथा गतकाली राति 12टा बेले बाली व्यवसायी टेनिस पात्र पुओ को घर डाकी नहीं से ही मद पियाई हत्या करथिबा अभियोग करिसेंति भुवनेश्वर पहाड़ थाना भीमपुर रे हत्याकांड भीमपुर केनाल पठारे उद्धार है युवकंकर मृतदेह मृत युवक अनंतपुर ग्रामर प्रभात बेहेरा बोली जଣାपड़ी हत्याकांड पछर कारण अस्पष्ट रही प्रभात मुंड और मुहरे एकाधिक जगार गभीर क्षत चिन्ह रही मृतदेह पाखरे एक प्लास्टिक पाइप और भंगा मद बोतल पड़ी किछि दूर में प्रभात स्कूटी पड़ी घटनास्थल में पहाड़ थाना पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत करुछि प्रभात परिवार लोकंकर कहवा कथा गतकाली राति प्राय 12टा बेले बाली व्यवसायी टेनिस पात्र पुओ को घर डाकी नहीं सीनियर रिपोर्टर अरुण साहू घटनास्थल आम सहित लाइव जोड़ी होती संपर्क अधिक सूचना पाई अरुण प्रभात मृत्यु केमती केउभली परिस्थिति रे हैला एवं परिवार लोके जो संगीन अभियोग करूछंती आउ जने व्यक्ति विषय रे ई अभियोग रो सत्यता केते रहिछि पुलिस रो तदंत वर्तमान केमती करा जाउछि इन्वेस्टिगेशन केमती जालछि अपडेट कोन At Thrissur University, agriculture meets hands-on learning with industry-oriented programs and modern technology, shaping future-ready agri-leaders. देखु भुवनेश्वर उपकंठ पहाड़ थाना भीमपुर रे केनाल पठारे जन युवक को हत्या कराई निर्मम भाव हत्या कराई मृतक जनक होती प्रभात बेहरा घर हूँ अनंतपुर बर्तमान फरेन्सिक टीम आसी जिते इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर पारिपार्श्विक स्थिति को जहाँकि प्रमाण संग्रह कर गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ समस्त अभियुक्त गिरफ न करागले डेड बॉडी को जहाँकि पोस्टमार्टम करने छड़ा जीवन बोली सीधा सड़क मैंने राजा रास्ता को ओह्लैंट आप देखुं ये हूँ जो नखरा नियाली रास्ता को बर्तमान परिवार लोक ग्रामवासी रास्ता उपर डेड बॉडी रखी बर्तमान रास्ता कर सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ कि मुख्य अभियुक्त जी टेनिस पात्र को बर्तमान पहाड़ थाना पुलिस अटक रखी किंतु अन्य अभियुक्त मानक जेहेतु बर्तमान सुधा धरी पारिनी से नहीं से कहवा कथा जे जो अभियुक्त मान संपृक्त अच्छा से सीधा सड़क गिरफ कर एठी कणा जाऊ परवर्ती समय डेड बॉडी पुलिस को हस्तांतर करेंगे पोस्टमार्टम करने तो जिते पर्यंत यू कथा है ना ताहले से रास्ता उपर डेड बॉडी रखिए जहाँकि रास्ता रोक करेंगे आप सीधा सड़क चित्र देखुं परिवार लोक कहतु ग्रामवासी समस्त ओह्लई पड़ते गत काली राति 12टा समय देखिए कि टेनिस पात्र जी अच्छा प्रभात माँ को कहवा अनुसार डाकी नहीं परवर्ती समय राति सारा से कुआड़े गले कौटी गले तार ठिकाना मिलूला किंतु सकाळु सकाळु देखला बेलू भीमपुर केनाल पठारे मृतदेह पड़ी मद पियाई योजनाबद्ध भाव में हत्या करथिबा कथा से अभियोग कर घटनास्थल भंगा मद बोतल पड़ी प्लास्टिक पाइप मिली स्कूटी पड़ी जे स्कूटी तले छिटकी पड़ता तार मिली अंपटे देखिए बर्तमान एवं रास्ता उपर निया लगाई रास्ता रोक कर सारे आप सीधा सड़क चित्र देखुं हूँ उभय पटर रास्तार दृश्य जोटा कि बर्तमान रास्ता पर अनेक किसी काठ टायर पड़ी निया जाली रास्ता रोक करगलानी से कहवा कथा मुख्य अभियुक्त जी अच्छा बर्तमान पुलिस जहाँ सूचना देती टेनिस पात्र को अटक रखाई पचराछुरा कर अन्य अभियुक्त मान धरने से विभिन्न जगह टीम चढ़ाऊ जारी रखी किंतु ता पूर्व से जो दाबी जो कथा कहते से कथा ही हेले जाइकरी डेड बॉडी छाड़ू पोस्टमार्टम जहाँ परवर्ती समय हम न जो बाली व्यवसायी विरोध में ये अभियोग संगीन अभियोग परिवार लोके आणुचंती कौन एमती शत्रुता रही कौन विवाद रही परिवार लोके संदेह करुचंती जो आधार हत्याकांड करा जाय पारे देखो से कहवा कथा जेहेतु गत काली रात 12टा बेले डाकी पाखे से जेहेतु बाली व्यवसाय गुड़ी व्यवसाय कर से कम करते पूर्व अनेक थर जदि कहवा सहित झगड़ा होता किंतु बर्तमान सुधा हत्याकांडर कारण स्पष्ट हो ना बेले जेहेतु से डाकी सी ही रात 12टा डाकी तो कौन एमती घटला जे डेड बॉडी सकाळु मिलुछि भाई आपणकर अभियुक्त को बर्तमान मुख्य अभियुक्त को अटक रखाई किंतु रखा जाएनी मुख्य अभियुक्त को आमको कहले पहाड़ थाना अटक रखा जाइए बर्तमान जो आम लोक कहले पहाड़ थाना देखा अभियुक्त ना सेठी अटक कौटी रखी जदि रखी दाबी रही आम न्याय दरकार समस्त अरेस्ट न होला जाए अभियुक्त आम एठू ओह्लैबू ना
ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିଛି ତଦନ୍ତ କଣ ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ ପୋଲିସ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ କାହିଁ ଆସାମି ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡି ବ୍ୟବସାୟ ତା ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଡାକି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଗା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବା କଥା ଥିଲା। ସେ କଥା ତ ହଉଛି ସେଟା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ସିଏ କାହିଁକି ନୁଚିଲେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜଣକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ବସେଇଲେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ମିଛ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର 8-10 ଜଣ ଝଗଡା ଆଗରୁ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ତା ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ ସେ କାମ କଲା ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆସିକି ଭଲରେ ଡାକିକି ନେଇକି ଏତିକ କାଣ୍ଡ କରେଇଛନ୍ତି ମଦ ପିଆଇକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ହାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ହାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ ଯୋଉ ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ଟେନିସ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସିଏ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ବିଭାଗର ପୁଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି ଏବେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗସରେ କେସ୍ ହେଲା କଣ କଲା ପୁଲିସ କିଛି ପୁଲିସ କରିପାରିବନି ପୁଲିସ ପଇସା ଆଗରୁ ନେଇକି ଏ କେସରେ ପୁଲିସ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲ ଲଖରାରୁ ଟୁ ନିଆଳି ପଟର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଉଭୟ ପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚକାଜାମ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଟେନିସ ପାତ୍ର ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜେଟର ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଟେନିସ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢଉ କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବା ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ବାବଦକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କି ପୁଅକୁ ନେଇକରି ମର ଶରୀର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବେ ଘଟଣାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ରହିଛି କାହିଁକିନା ବିୟର ବୋତଲ ମଦ ବୋତଲ ପଡିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପଡିଛି ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯୋଉ ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ପାହାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇ ପୂର୍ବ ବିବାଦ ସେମିତି କିଛି ଥିଲା କି ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଟେନିସ ଭଳି ପିଲା ପକେ ତାର କଣ ଗାଡି ଘୋଡା ବେପାରରେ ସେ କାମ ଦାମ କରେ ତାର ଦରମା ହିସାବରେ ତାପରେ ଚାକିରି କରେ କି କାମ ଦାମ କଣ କରେ କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଠି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ କରିବା କଣ କରିବା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ ସକାଳୁ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ବାଲା ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟେନିସ ପାତ୍ରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତା ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ଯଦି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି ଦିଦି କଣ କହିବେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଅଛି ବାକି ଅଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଡାକି ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଟା ଘରୁ ଡାକି ନେଇକରି ରାତି ଅଧରେ ମାଲ ମଦ ପିଆଇ ଅତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ମର୍ଡର ଏଇଟା କାରଣ ରାତି 12ଟାରେ ଡାକିଛ ଯଦି ଡାକିଛ ତମେ ଏଠି ଯିଏ ଡାକିଥିବା ଲୋକ କାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଉଛୁ କାହିଁ ସିଏ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସ ସକାଳୁ ମର୍ଡର ହେଲା ପରଠୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଯିଏ ଡାକିଥିବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ ତ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଠିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବା ଗୋଟେ ମା କୁ ପୁଅ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ଏମିତି ଦାବି ଆମର ଏମିତି ରହିଥିବ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯିବ ଆମ ଦାବି ଏମିତି ରହିବ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏଇଠିକି ଆଣିବା ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ବସୁଛୁ ଉଠିବ ନାହିଁ ଏଠୁ ତାକୁ ନିହାତି ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବା ମା ଆପଣ କାଲି ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଡାକି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ତାକୁ ବି ଫୋନରେ ଯିଏ ଡାକୁଥିଲା ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଅଇକା କଣ ରାତି 12ଟାରେ କାମ ସିଏ ଖାଇନେଇ ସିଏ ଯିବନି ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିବ ମୁଁ ଅଇକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଭାରି ମୁଁ ତାପରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ ତା ଯାହା ନମ୍ବର ସିଏ ବି ତା ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ତା ଫୋନ ଲାଗିଲାନି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ରାତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ମୋର କେହି ନଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ମୋ ବଡ ପୁଅ ନଥିଲା ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ମୋ ବୋହୂ ବି ନଥିଲା ଆମେ ମା ପୁଅ ଯାକ ଥିଲୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏନି ଏଠି ମର ଶରୀର ଏମିତି ପଡି ରହିବ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର
भूत सेमानकर जहाँ दाबी रही बर्तमान घटनास्थल में पहाड़ थाना पुलिस एससीपी अरुण जो संगीन बा सांघातिक अभियोग परिवार लोके करुछंती संपर्कीय पड़ोसी करुछंती जे योजनाबद्ध भाव में प्रभात को हत्या करा जायछि पुलिस कोन तदंत करुछि एवं कहा कहा को तदंत परिसरभुक्त करुछि ताकू देखिबा बाकी रहला। धन्यवाद सीनियर रिपोर्टर अरुण साहू घटनास्थल आम सहित लाइव जोड़ी होइतले एवं विस्तृत सूचना देथिले संपर्क रे। At Thrissur University, agriculture meets hands-on learning with industry-oriented programs and modern technology, shaping future-ready agri-leaders.